ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో శ్రీకాళభైరవ బ్రహ్మ కవచం. ఓం నమ శివాయ. ఓం పాతు నిత్యం శిరసి పాతు హ్రీం కంఠదేశకే వటుః పాతు నాభౌ శాపదుద్ధారణాయ చ కురుద్వయం లింగమూలే त्वाधारे वटुकः स्वयं च सर्वदा पातु ह्रीं बीजं बाहोर्युगलमेव च षडङ्गसहितो देवो नित्यं रक्षतु भैरवः। ॐ ह्रीं वटुकाय सततं सर्वाङ्गं मम सर्वदा। ॐ ह्रीं पादौ महाकालः पातु वीरासनो हृदिः। ॐ ह्रूं कालः शिरः पातु कण्ठदेशे तु भैरव। ॐ गणराट् पातु जिह्वायामष्टभिः शक्तिभिः सह। ॐ ह्रीं दण्डपाणिर्गुह्यामूले भैरवी सहितस्तथा। ॐ ह्रीं विश्वनाथः सदा पातु सर्वाङ्गं मम सर्वदः। ॐ ह्रूं अन्नपूर्णा सदा पातु चांसौ रक्षतु चण्डिका। असिताङ्गः शिरः पातु ललाटं रुरुभैरवः। ॐ ह्रीं चण्डभैरवः पातु वक्त्रं कण्ठं श्रीक्रोधभैरवः। उन्मत्तभैरवः पातु हृदयं मम सर्वदा। ॐ ह्रीं नाभिदेशे कपाली च लिङ्गे भीषणभैरवः। संहारभैरवः पातु मूलाधारां च सर्वदा। ॐ ह्रूं बाहुयुग्मं सदा आपद्भैरवो मम केवलं। हंसबीजं पातु हृदिः सोऽहं रक्षतु पादयोः। ॐ ह्रीं प्राणापानं समानं च उदानं व्यानमेव च रक्षस्तु द्वारमूले तु दशदिक्षु समन्ततः। ॐ ह्रीं प्रणवं पातु सर्वाङ्गे लज्जाबीजं महाभये इति श्रीकालभैरवब्रह्मकवचं प्रकीर्तितम्। ఓం నమ శివాయ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.